Nagdudumarahing tulo ka adlaw nga skills enhancement training ang Borongan City Police Station kabakyang ang Borongan City Fire Station para ha Barangay Peacemaking Action Team. Ang first batch training nga pinartisiparan in mga individual tikang magkalain-lain nga barangay ha syudad ang Borongan in gindudumara ha Arayupan Gym Barangay Campisaw, Borongan City. Nagtikang ini didahan Disyembre 1 ngan matitima naman hit ika-3. Ang Barangay Peacemaking Action Team in usa nga community-based organization nga nagsiserbi mo mga force multipliers para han barangay peacekeeping operation ha Eleromhiton Philippine National Police. Panuyuhan grupo nga magpabilin iton kamingawan ngan seguridad iton komunidad. Katuyuan ang gihapon ang aktibidad nga mataganhing kadugangan nga kinaadman ang mga miyembrohan bipat mahitungod iton ira katungod responsibilidad nga mataganhirahin kaangayan nga training para han ira tagsa-tagsa nga barangay. Magkakamay-ada naman in second batch nga naka-schedule iton maabot nga Disyembre 4 kutob sa isa presente nga tuig. Tikang syudad han Borongan na Maylin Katubay, Eastern Samar News Service.